Ay, ganyan pag matagal? Pag tumatagal. Yun. Yung pangit yung camera. Oo, pangit. Diba? Pero ang ganda nung ano, babe, no? Yung Samsung. Yung Samsung na ano, binili natin kay ano dati. Bye-bye. Malis na ako. Oo, bye-bye. Bye-bye. Bye, babe. Aya girl. Bagong ligo si Aya girl. Ayan, gutom na naman ulit si Aya girl. Ganyan siya pag bagong ligo. Tahimik ang Aya girl namin. Yan. Kailangan maligo everyday. Kaso lang, kasi kapag kapag everyday, maano na yung skin niya, magda-dry. Kaya kailangan every other day muna. Tapos pag 1 month niya na, pwede na siya everyday. Yan. Hi guys! I'm Aya Girl guys. Thank you for watching. Bye!